Good morning, dear students. In last class, we started with second chapter, that is forms of business organizations. And in that chapter, we have discussed the different types, and in detail we have discussed about sole trading concern. What is the meaning of sole trading concern? What are the features of sole trading concern? After that, in today's class, we have to discuss about merits and demerits of sole trading concern, right? In last class, what we have discussed, I'll repeat once. We have discussed about sole proprietorship, its features we have discussed, right? After that, in today's class, we have to discuss merits of sole trading concern. Sole trading concern means in Kannada, what is the name given for it? ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನು? ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A sole proprietor enjoys considerable degree of freedom in making business decisions. Further, the decision making is prompt because there is no need to consult others. This may lead to timely capitalization of market opportunities as and when they arise. ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ he takes decisions very quickly. Only one person, he need not to take the permission of others. Sole trading concern, only one person is there. He is the responsible for each and every decision of the company. He need not to take the permission of other partners, other shareholders and other members. So decisions are very quick. When you have to take the permission of many persons for same decision, it takes much time, it consumes much time. So here no time consumption, quickly decisions are taken by the sole proprietor. Understood? ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೇರೆಯವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. In sole trading concern, only one person is there. He is managing the business, so he will not leak the secret. If there are 3 to 4 persons, how we can believe other persons? How we can believe other members or partners? They may leak the information, secret information of the business. But in sole trading concern, what happens? Business information will not be leaked. Sometimes what happens? People will stole or they will copy the ideas of one person. If you are having one nice idea for your business, good idea for your business, you are going to implement that idea next week or next month. If other business persons come to know about that idea, they may copy that idea and they may steal your ideas also. But in case of sole trading concern, what happens? Secret will be maintained by the sole proprietorship because he is the only person in the business. That is the reason. Confidentiality means maintaining the secrecy. Okay. ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತೈತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾಗ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೇರೆದವರು ಅದನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಇದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆರಿಟ್. ಥರ್ಡ್ ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ನೇರ ಉತ್ತೇಜನ. A sole proprietorship directly reaps the benefits of his or her efforts as he or she is the sole recipient of all profits. What is the meaning of this? Direct incentives means for his efforts he is receiving direct returns or direct profit. There is no share in the profit, there is no indirect channels of profit distribution.
Directly, what is the profit in the business? He is the direct person who is going to receive the incentives. There is no middleman. The need to share profit does not arise. Here there is no share in the profit. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಲು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಶೇರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು share, other persons are not going to share the profit in case of sole trading. Now fourth one is sense of accomplishment. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆ. Sense of accomplishment means if the sole proprietor is putting some efforts, he will get the satisfaction of accomplishment of the work because he is only person doing that work. But in case of partnership, what happens? 4 to 5 persons are doing the same work. Who did the more efforts will not be understood. Everyone is doing the work. One person may not be doing the work and other 3 are doing the work. But all will get same returns. That's why ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ. ಆದರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ. ದ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ one is responsible for the success of the business not only contributes to the self satisfaction but also instills in the individuals a sense of accomplishment and confidence in one's abilities. Means what? He will take the responsibility of each and every person. He will accomplish the work. Complete ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಅವ. He completes that work and he will get the satisfaction from that work. Sense of the accomplishment means the satisfaction which he receives after completing the work. He will put the efforts and he will complete that particular work in time. That is called as sense of accomplishment, ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಜರ್. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸುಗಮತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸುಗಮತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಜರ್. If you want to start a sole trading concern means single person's organization. It is very easy to start the single person organization. There is no difficulty, no legal formalities. Easily he can start the business. Closure is also very easy. In some businesses they have to take some permissions and license, that's it. But there is no any legal formalities involved in the starting of business or in formation of the business. And in case of closure of the business also there is no legal formalities. बिझनेस आता स्टार्ट करताना पण तुम्हाला जास्ती लिगल फॉर्मॅलिटीज नसतात आणि क्लोज करताना पण जास्त लिगल फॉर्मॅलिटीज नसतात. इझिली तुम्ही काय करू शकता? स्टार्ट आणि क्लोज बिझनेसचं करू शकता. त्यालाच आपण काय म्हणतो? ease of formation and closure. Okay, that is the fifth point. So we will repeat once. First one is, first merit of the sole proprietorship is quick decision making. ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು शीघ्र निर्णय ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ करीतारा. ह्याचा अर्थ काय? क्विक डिसिजन मेकिंग म्हणजे काय सांगा? एकटाच पर्सन असतो ह्या बिझनेसमध्ये, तोच ओनर असतोय, त्यामुळं तो काय करतोय? पटकन डिसिजन घेऊ शकतोय, क्विकली डिसिजन घेऊ शकतोय. 10 जणांना विचारायचं गरज नाही इथं. पण पार्टनरशिपमध्ये काय होतंय सांगा? किती पार्टनर्स असतात, त्यांचं सगळ्यांचं ओपिनियन एकच व्हायला पाहिजे. त्याने नको, हे प्रॉफिटेबल होत नाही, हे डिसिजन घ्यायचं नको असं म्हटले म्हणून समजा, आणि ते डिसिजन सोडायला लागतंय. त्यामुळं क्विकली डिसिजन्स होत नाहीत, खूप डिसिजन्स डिले होतात वेगळ्या बिझनेसेसमध्ये. पण सोल प्रोप्रायटरशिपमध्ये एकटाच असतोय, लॉस झाला तरी त्याची जबाबदारी असत्या, प्रॉफिट झाला तरी त्याची जबाबदारी असत्या. त्यामुळे तो काय करतोय? क्विकली डिसिजन्स घेत असतोय. कॉन्फिडेन्शियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय? इन्फॉर्मेशन सिक्रेट राहत आहे. एकटाच असल्यामुळं काय होतंय सांगा? इन्फॉर्मेशन सिक्रेट राहत आहे, बाहेरच्या लोकांना ते इन्फॉर्मेशन कळत नाही. कुठलं पण नवीन आयडिया असला, तो बिझनेसमध्ये काहीतरी नवीन आयडिया करणार असला किंवा काहीतरी नवीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करणार असला तर त्याचे आयडिया चोरले जात नाहीत एकटाच पर्सन असल्यामुळं. पण 4-5 पर्सन असले की काय होते सांगा? त्यांनी चुकून बाहेर सांगितले की हे आपण नवीन करणार आहे बिझनेसमध्ये, तर काय होतंय? ते बाहेरच्यांना कळतंय, मग बाहेरचे आपल्यापेक्षा आधीच करू शकतात त्या आयडिया. त्यामुळं सिक्रेसी मेंटेन कुठं जास्त होत आहे सांगा? सोल प्रोप्रायटरशिपमध्ये जास्त मेंटेन होत आहे. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ काय? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನೇರ ಉತ್ತೇಜನ. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ returns for the efforts. What efforts made by the sole proprietor, directly the returns will be received by him. There is no indirect incentives. Directly, how much efforts he is putting,
दॅट मच रिटर्न्स ही विल गेट. म्हणजे काय सांगा, डायरेक्ट इन्सेंटिव्ह म्हणजे काय, त्याला काय परतफेड मिळणार असते की ते डायरेक्टली मिळते, किती तो एफर्ट्स करतोय, किती एफर्ट्स घालतोय, किती तेवढे त्याला रिटर्न्स मिळतात डायरेक्टली. तिथं काय 4-5 जण नसतात, त्यामुळं तिथं काय शेअर होत नाही प्रॉफिट, काही नाही, डायरेक्टली त्याला एकट्यालाच प्रॉफिट मिळत आहे. सेन्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट म्हणजे ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. काम कंप्लीट केल्यावर तुम्हाला एक काय सॅटिस्फॅक्शन मिळतं आहे, समाधान मिळतं आहे, हे काम मी एकटा कंप्लीट केलं असं तुम्हाला समाधान मिळते की नाही, ते मिळू शकते सोल प्रोप्रायटरशिपमध्ये. पण इन केस ऑफ अदर बिझनेसेस, पार्टनरशिपमध्ये वगैरे काय होतं सांगा, एकटा कोणतर काम करत असतोय पण सगळ्यांनाच इक्वल प्रॉफिट जाते, त्यामुळे त्याला काय मी काम केलं तरी सगळ्यांनाच प्रॉफिट जाणार आहे म्हणून कोणच काम करत नाही तिथं, त्यामुळं काम कंप्लीट झाल्याचं समाधान कोणालाच मिळत नाही. ईज ऑफ फॉर्मेशन अँड क्लोजर म्हणजे काय, इझिली बिझनेस स्टार्ट करू शकतो आणि इझिली बिझनेस क्लोज पण करू शकतो प्रॉफिट नसलं तर. इथं जास्त काही आपल्याला लिगल फॉर्मॅलिटीज नसतात, म्हणजे वकिलांच्याकडनं कागदपत्र करून घ्यायचं हे ते जास्त काही नसते. फक्त काही बिझनेसमध्ये लायसन्स लागतात. फॉर एक्झाम्पल मेडिकल चालू करणार असलं तर आपल्याला ते त्यांचं मेडिकल एज्युकेशन झालेलं एक सर्टिफिकेट लागतं आहे की नाही. फार्मसी शिकलेलं असतात की नाही, बी फार्मसी शिकलेले असतात, त्याचं सर्टिफिकेट वगैरे लागतं आहे, त्या सर्टिफिकेटवर लायसन्स काढायला लागतं आहे. असल्या बिझनेसमध्ये लायसन्स लागतं आहे. पण साधं तुम्ही किराणा दुकान काढणार आहे म्हणून समजा, त्याला काय लायसन्स वगैरे लागत नाही, डायरेक्टली तुम्ही बिझनेस काढू शकता. ओके नाही, हे सगळे काय आहेत मेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्रायटरशिप. ओके, नेक्स्ट व्हॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ म्हणजे ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ. ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಆರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ demerits of soul trading concern? First one is what is the first point, ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ limitations. Limited resources. What is the first point? Limited resources in Kannada, that is called as mita sampanmoola. Resources are limited in soul trading concern. Resources may be financial resources, human resources or other resources. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಜನರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಭಾಳ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಭಾಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ partnership firm, everyone can put 10 lakh rupees, 5 partners are there, that will be 50 lakh rupees. But in case of sole trading concern, only one sole proprietorship is there, so he is putting 10 lakh rupees. In 10 lakh only you have to start the business, you cannot go for 50 lakh rupees. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವನು ತಂದ ಸೇವಿंग्स हाकಬಹುದು, तो आपलं सेविंग्स काय आहे तेवढं बिझनेसमध्ये घालू शकतोय, किंवा तो लोन घेऊ शकतोय, कर्ज घेऊ शकतोय. पण 4-5 जण असले की काय होतं सांगा, 4-5 जणांचं सेविंग किती आहे ते घालू शकतात. त्याच्याबरोबरच त्यांनी परत सगळे सेपरेट संस्थेकडून लोन घेऊ शकतात. हे सगळं आपल्याला जास्त रिसोर्सेस देऊ शकतंय. हां, देन थर्ड पॉईंट इज व्हॉट, अनियमित सेकंड पॉईंट इज ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀಮಿತ ಅಸ್ತಿತ್ವ, limited life of the business concern. It is also one of important limitations of sole proprietorship. Life of the business is very limited. Life of the business is very limited because if that sole proprietor or a person who is running the business dies tomorrow, that business will close. His son or daughter may continue the business, may not continue the business. Otherwise, that business will be closed. But in case of partnership, what happens? You can join new partners, and if one partner dies or one partner leaves the business, other partners may continue the business. It is possible in case of partnership and all. But sole trading concern, what happens? Limited life. The sole proprietorship business is owned and controlled by one person. So death, insanity, imprisonment, physical element or bankruptcy of the proprietor. हे ರೀಸನ್ಸ್ ದಿನತನಿ ಏನೇನು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೀ, ಅವ್ನು ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಅವಾಗೇನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೀ ಅವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಲೈಫ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೇನೋ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ, ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಜೈಲ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಡೆತ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ರೀ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ partnership firm or in case of company, many members are there. So if anything happens to one member, others will continue the business. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿದವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ರೀ, ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಏನು, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? ಡು ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ will also be covered by the bank. If there is a loss, for example, in business the proprietor took 10 lakh rupees loan and he given back the loan of 8 lakh rupees, 2 lakh rupees still he has to pay, and there is no property in the name of business. So personal property like house of the sole proprietor, his vehicle can be covered by the bank. काय ह्याचा अर्थ सांगा? आता बिझनेसमध्ये तुम्ही लोन केला आहे म्हणून समजा 10 लाख रुपये लोन केला आहे, 8 लाख रुपये भरला, 2 लाख रुपये भरू शकत नाही आहे बिझनेसकडून, तेव्हा बिझनेस काय करायला पाहिजे? त्याचं पर्सनल प्रॉपर्टी काय असते, त्याच्या नावावर कुठलं घर आहे काय, साईट आहे काय, ते पण तो बिझनेसमध्ये घालायला लागतंय. अनलिमिटेड लायबिलिटी, त्याचं काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की नाही ते अनलिमिटेड. घरचं प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी पण तो बिझनेसमध्ये घालायला पाहिजे, त्यालाच काय म्हणतात? अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओके, sole proprietor is that the owner has unlimited liability. If the business fails, the creditors can cover their dues not merely from the business assets but also from the personal assets. पर्सनल असेट्स पण त्यांनी कव्हर करू शकतात. जेव्हा तुम्ही लोन परत देऊ शकत नाही, पर्सनल असेट्स पण घेऊन लोन कव्हर करतात, त्यालाच काय म्हणायचं? अनलिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट वन, लिमिटेड मॅनेजरियल एबिलिटी. नेक्स्ट लास्ट पॉईंट काय सांगा? लिमिटेड मॅनेजरियल एबिलिटी. ह्याचा अर्थ काय? मॅनेजरियल एबिलिटी, एकटाच पर्सन तिथं बिझनेस मॅनेज करत असतोय. ओनली अ सिंगल पर्सन इज मॅनेजिंग द बिझनेस. देर इज नो अदर मॅनेजर्स अपॉइंटेड इन द बिझनेस. देर इज नो अदर मेंबर्स इन द बिझनेस. देर इज नो अदर पार्टनर्स इन द बिझनेस. Skills of the proprietors, only the skills of the proprietors are used in the business. There is no manager, so managerial skills are limited. Okay, since the karta cannot be an expert in all the areas, limited managerial skills, the owner has to assume the responsibility of varied managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. It is the rare to find an individual who excels in all these areas. Thus, decision making may not be balanced in all the cases. Managerial skills, in case of company, what happens? For each and every work, separate manager is there. Purchase manager, financial manager, sales manager. For everything, separate department is there. For each and every department, separate head of the department or manager is there. But in case of sole proprietorship, what happens? Each and every work should be carried out by sole proprietor. He should purchase the goods, he should manufacture, he should arrange the finances. Each and everything should be done by the proprietor. So what happens? Each and every skill is not acquired by the same person. He may be good in purchasing, but he may not be good in managing the finances. All skills are not there in the same person. So sometimes the sole proprietorship fails because managerial skills are not there. ह्याचा अर्थ काय सांगा? कंपनीमध्ये काय होतंय? वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स असतात, प्रत्येक डिपार्टमेंटला एक एक हेड असतोय. परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनान्स डिपार्टमेंट असे वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स असतात. त्या डिपार्टमेंट अनुसार काम होत असते, त्याला वेगवेगळे मॅनेजर्स असतात, मॅनेजरियल स्किल्स असते तिथं. पण सोल प्रोप्रायटरशिप म्हणजे एकटाच बिझनेस मॅनेज करत असतोय, प्रत्येक काम त्यानंच केलं पाहिजे. परचेज असू दे, सेल्स असू दे, एकटे सोल प्रोप्रायटरशिप्स काय असतात सांगा? फिनान्समध्ये त्यांनी एक्सपर्ट असतील पण परचेजिंगमध्ये एक्सपर्ट नसतील त्यांनी, किंवा वेगळ्या एरियामध्ये एक्सपर्ट असतील. सगळ्यामध्ये सगळेच एक्सपर्ट नसतात,
पण एकटाच माणूस इथं सगळं मॅनेज केल्यामुळं मॅनेजर स्किल्स जास्त नसतात, त्यामुळे ऑर्गनायझेशन फेल होऊ शकतंय. हे 4 लिमिटेशन्स आहेत ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀಮಿತ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಫ್, ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು, ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಏನಾರು ಆತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, limited managerial skills. Only one person is managing the business, so managerial skills are limited. Single person is not expert in each and every field of the business. These are the limitations of sole proprietorship. Okay, rest of the things we will discuss in upcoming classes.